CM sir, just one statement on the victory of today's both by-elections in Karnataka. Is it a referendum for your governance? That's what the people have tested in you. In ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ निरीक्षेयंते ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज 4 मई है। कर्नाटका के दो कॉन्स्टिट्यूएंसी दावणगेरे और बागलकोट में बाई इलेक्शन का रिजल्ट है, जहां पर दोनों जगह पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। आज कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से हुज्जा जयराम की फ्लाइट को सी ऑफ करने के लिए हुज्जा जयराम को कर्नाटका के चीफ सिद्धरामैया यहां पर आए थे। बेंगलुरु अखबार चैनल ने खास तौर पर सिद्धरामैया साहब से हमने उनसे सवाल किया कि इन दोनों सीट पर कांग्रेस की जो जीत उसके बारे में कहते हैं। साथ ही साथ हमने उनसे यह भी सवाल किया, कर्नाटका के माइनॉरिटी मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो केरला में स्टार कैंपेनर बनाकर भेजा था, 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजर जमीर अहमद खान ने वहां पर जाकर काम किया, जिसमें 28 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इन तमाम चीजों के बारे में हमने सीएम सिद्धरामैया से बात की। आइए हम आपको बताते हैं कि सिद्धरामैया इस बारे में क्या कहते हैं। CM sir, just one statement on the victory of today's both by-elections in Karnataka. Is it a referendum for your governance? That's what the people have tested in you. In ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Sir, about the Kerala, you got a major victory today. About the Kerala election, you got a major UDF victory. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, 100 ಮೇಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 70ರಿಂದ 80 ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. Sir, your colleague has been star campaigner, Mr. Zamir Ahmad Khan there in Kerala. Your colleague, Mr. Zamir Ahmad Khan, has been appointed as a star campaigner. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರು 33 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 27 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಿನಿಮಾ ನಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಎಂ.